खुलुमखा नरक जत्तनो खा खायो नरक जत्तनो काहाम तंगो ना हनायनाय हिंके नरक जत्तनि kokno kaisa sungmangno tongo je huge public demand youth rongni mono demand je ang romance script na tui tumani kok saya tumani sing tong norok jotto sai manana romance script no tui nai ang already kok saja ang already social media o video bo rizak jodi norok ana ageni siming no follow khai tong bole norok sai manana kok and it's not a political issue it's not. Am I right or wrong? Imo ki political issue? No, it's not. Imo political issue ya. So, e demand of political color no thepanani bu taradi tabu ta thepadi. Imo on public demand shi. It can be an emotion or it can be an demand of youth. Kabangma ti prasani ongsho jodi mono nai tong nglai. Angbu ti prasani hissa ni no borok. So, nrongi je demand Angbo saido angbo besajak tongnai angbo norok jeta sanai tongo o sannai saido angbo besajak kintu ani oro o capability kurui ba tagbo ani asuk chugya khuje norok na angomor manai ang shudu request khlaimano ang shudu demand khlaimano norokni saido besawi nai oneke sao nung kok sakheno ongoi thanai ang kok sakheno ongoi thanai homo question mark But, chini ti prasarongni big figure tongo. Highly educated intellectual ti prasani bishingobu borok tongo. Tini borokni motamot I matter toma. Omo, onek matter khlayo. TBSC o already option tongo romance script by shuyani. CBSC o proposal choli hui tongo. Ang jisik shimani mote. Proposal already rohorka. Kokborok digital app butongo kokborok sirungna bagui o app ni bumung tama chung jotono saimano rungmari app if I am not wrong rungmari app nable je o kokborok sirungmano hinke o app rok ni dara deno chung simo bujino mankhana je chini ti prasarok busuk highly qualified highly talented borok tongo so o highly qualified borok rok যে সংবিধান নি ল নি নলেজ বেটার শিও যে kabangma ti prasaro kabangma highly talented borok tongo highly qualified borok tongo intellectual borok tongo je saimano bomo chini bagai kahamong nai bomo chini bagai hamya ong nai o mahai borok na tui nai kaisa committee ready khai ang taksuk dorati saimania je chini o script rong na tui nai kono committee ready deklai ka ang takbo saimania but committee ready khai thai reform khai thai committee and state ni je chini highly qualified highly oborok tongo borok bai chung asuglai kok satai kaisa bencho state ni cooperation bo must omo important belai na important borok jotto milog inai immediate process start khai thai but आने बखाओ का ऐसा क्वेश्चन फायो दो कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने दिन ये बात खींचेगा पॉलिटिकल माइलेज उतना मिलेगा आंशाइमानिया नरौनी बखाओ ये क्वेश्चन फायो के क्वेश्चन सुंदी जे वो बरौनी इमोशन जुड़ी हुई तंगो जे वो बरक रक कबांगमा रोमदी 3 बागनी 2 बागनो बरौनो नाय तंगो जे डिमांड o bororongni ganao o bororok baina angbo besajak ang taksek angbo saitongo takbo saitongo angbo o somaj ni hissa o community ni hissa ang kono judaya ani santhaibo kono judaya angbo social prani ang chini youth no especially je youth generation tongo youth rok tongo brogna ang saish tongo je kono byakti bishesh no particularly o borok no yashi shurui ba o borok no attack khai kono lab kare ব্যক্তি বিশেষ অমনি রেসপন্সিবল ইয়া আং দেশনি বড় বড় হাইলি কোয়ালিফাইড বড় গ্রংন আং রিকমেন্ড খাইমাইয়া আং ব্রংন সামানিয়া যে মো খাইরে দিইনি নাই ব্রক থিংক খাইতাই যে তোমা খায়ানি লাংনাইতি প্রাসারংনি বাগै তোমা কাহাম অংনাই ব্রক সি চিন্তা খাইতাই অন পাবলিক ডিমান্ড ব্রক তোমা রেসপন্সিবিলিটি নাখা every field of the prasarongni highly qualified borok tongo highly intellectual borok tongo brok e matter no nai thai e matter bushik sensitive omono nai iro borok ni bushik emotion jurito omorong no nai brok responsibility nawi nai imono
implement khlaini ব্যবস্থা bo khlai tai je law bujiu je law ni feel tong brok nai manai nai khang klai jotto phari emotion bororong ni public demand no nai সংবিধান ni rules and regulation follow khlai nai brok imuno implement khlai mano isamuno tang mano on by high bench as already team ready khlai di committee reform khai di बयानबाजी भाषणबाजी ओमनी श्लेपा इम्पोर्टेंट तमा सल्यूशन बैठने से सल्यूशन होता है तो बैठो बातचीत के जरिए सल्यूशन होता है बातचीत करो किसी को प्रवोक करके किसी को पोक करके कोई फायदा नहीं होगा তিনি মুভমেন্ট চালকা এক মাসনি বেশি হতায় পগই থাকা 2 মাস পরে হাইদে মুভমেন্ট চালকা পগই থাকা পার্টিকুলার রেজাল্ট তমা কোনো ফ্রুটফুল রেজাল্ট তে মানেই তো খাওনি অমন নাই চন্দি হিন্দি ইংলিশ বাংলা মিডিয়াম ইট ডাজন্ট ম্যাটার তমা খায় ম্যাটার খায়ও বুসুক পার্সেন্টেজ নি বড়গ্রক ই स्क्रिप्ट नो डिमांड खाई तो परसेंटेज पब्लिक परसेंटेज मैटर खायो सो इसको पॉलिटिकल इशू बनाए बगैर मे बी बिग जो पब्लिक फिगर है जो तिपरा साओ की इंटेलेक्चुअल पर्सन है उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि टीम रिफॉर्म कीजिए बातचीत करने बैठिए और मुझे पता है कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल के आएगा प्लीज सोल्यूशन पे फोकस किया जाए डिजिटल पीरियड ग्लोबल कम्युनिकेशन टाइम न्यू एरा प्लस न्यू जनरेशन हाईली टैलेंटेड यूथ रक जे जिनिस न डिमांड खाय सांविधानिक भावे और डिमांड न बाइकले फुलफिल खाय मानाय सांविधानिक भावे और डिमांड नि बागै बाइकले सामन खाय मानाय अमसि नाय थाय वायलेंस इज नॉट ए सॉल्यूशन एंड आसंना सानि मुसुको जे रक जे आं साइडो आं बयां बस जिनी थिंकिंग किसा डिफरेंट नंगानी तंगो जिनी पॉलिटिकल चॉइस डिफरेंट नंगानी तंगो बट जेवा आनी पब्लिक नि हम कराय तंगो जेवा आनी पब्लिक का हम तंगनाय आं ओयां साइडो एंड आं जत्तने रिक्वेस्ट खायो जों पूरा वर्ल्ड इमो प्रूव खायना जे चीनी जाति जत्तने स्ले हम्बल बरक काहाम एंड जों ब्रि बसानो रेसपेक्ट रनाय इमो ऑलवेज मुतनार जे जे निजेरि नंगनि ब्रि बसानो रेसपेक्ट रमया ब दुनियानि सबचे कलाइजाक जातिनि बिसिङाव मासांगो सो निजेनि जातिनो अ लेभेलाव ता खिकलायदि जय हिंद।